जय जगन्नाथ पिला माने आज आम तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर पिंपुड़ी विषयटी को पढ़ा। पिंपुड़ी विषय कौन अच्छी चलो देखा बुझा एवं प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना करवा। मामुनी देखी पिंपुड़ीटीए पाखकू डाकी ताहाकू कहे, केड़े छोटिया होइचु तुही, बुद्धि तोहर सरिके नाही। मामुनी नामक गोटे छोट झीटीए दिने गोटे पिंपुड़ीटी को देखिला। से मनरे केते कथा भाविदेला। से पिंपुड़ी को पाखकू डाकी कहिला, तू आकृति रे केते छोट, तोर शरीर छोटिया हेले कौन हैला, तो सह बुद्धि रे केही समान होई परिबे नाही। बंधु परिजन साथी रे नेई धाऊ ताऊ तुई आहार पाई, बलका दरब साइती देऊ, झड़ी बरसारे बसिकी खाऊ। तू तोर सांग साथी मानकु नेई आहार बा खाद्य संग्रह करिबा पाई जाऊ। झड़ी वर्षा पवन जहाँ भी आसु से समय रे घरे बसिकी खाइबा पाई खाद्य आगुआ बुद्धि खटेकी साइती घरे रखी देई थाऊ। अलस पणटी तोठारे नाही, बड़ परिश्रमी अटुरे तुही, कला कौशले करुजे घर, जगत कहई तुकारी गर। अलस पण जो अलसुआ पण तार पिंपुड़ी पाखरे नाही, आउ सी सबुठार बेसी परिश्रमी और कर्मठ। तू अति सुंदर भावरे घरटीए तैयारी करू जे जगत सारा तो ना विख्यात। केमिति एते सुंदर घर तैयारी करि पारू, तोर एते बुद्धि कोठु आसुची। मामुनी एक कथा भाबुची। श्रृंखलार सह काम तू करू, दलपति आज्ञा मथारे धरू, आज्ञाकारी प्राणी तोपरी केही सारा संसार रे जणे तो नाही। तू दलपतिर कथा को मानी चलू, दलपति को आज्ञा को केबे हेले अवहेला करूना, तोपरी आज्ञाकारी प्राणी संसार रे केही हेले जणे भी नाही। देखिना पिला माने पिंपुड़ी आगरे गोटे पिंपुड़ीटे जाउथिबो, आउ ता पछरे लाइन हेकी सेही रास्ता रे पूरा ठीक भाबरे अति सुंदर भाबरे गोटे लाइन रे पिंपुड़ी माने चलुथिबे। सेटा होची दलपति को आज्ञा से माने पालन करंती। बेलुहु सजाग थिले रे रही, विपद पाखकू आसई नाही, टिकी मुंडे बुद्धि अमाप तोर, भाबिले मथाटी घुरई मोर। से समय थाउ थाउ सजाग हो जाए जे आगु वर्षा आसुची, आगु बात्या आसुची, आमको खाइबा को मिलिबनी, आगुआ आमे घरे खाद्य संचय करिकी रखिदबा। से आगुआ ता मुंड एते छोटिया मुंडटारे एते सारा अमाप असीम बुद्धि भगवान ताकू देइछंदी। तो कथा भाबिले मो मथा घुरी जाए। मो मथा माने मामुनीर मथा घुरी जाए। एते छोट प्राणीटे होई एते बुद्धि तोर केउठू आसिला। एबे चला आमे प्रश्न उत्तर करिवा। आस कथा हेबा। एक नंबर क देला, तुमे केते प्रकारर पिंपुड़ी सबू देखिछ। मु 4 प्रकारर पिंपुड़ी देखिछि, यथा कला पिंपुड़ी, नाली पिंपुड़ी, घासुआ बा मंदा पिंपुड़ी और डाल पिंपुड़ी। ख नंबर कौन देला, पिंपुड़ी परी आउ केतोटी जीवंक नाम कुह। उत्तर उई, चंदा, महुमाछी, बुढ़ियाणी, असरपा इत्यादि। ग नंबर देला, पिंपुड़ी दिन राति काहींकी धाऊ थाए। उत्तर पिंपुड़ी दिन राति खाद्य संग्रह करिबा पाई धाऊ थाए। घ नंबर, तुमको साहाଯ୍ୟ करुथिबा 2टी पशु पक्षींकर नाम कुह, सेमानक ठारू तुमे कौन साहाଯ୍ୟ पाओ। उत्तर हैला, कुकुर आमको साहाଯ୍य करे, से आम घर जगी बसी थाए। अपरिचित लोकों को देखिले से भुके और आमको सतर्क कर दिए। सेहीपरि कुआ एक उपकारी पक्षी, सकाळ हेबा मात्रे से का का राब करी आमको उठाई दिए। मला जीवजंतु को आहार रूपे ग्रहण करी परिवेश को सफा रखे। तापरे आस टिके चिंता करी लेखिबा और पढ़िबा। 1 नंबर, कविता को पढ़ी खाली जगह पूरण कर। क
ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଉ ଝଡ଼ି ବରସାରେ ବସିକି ଖାଉ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଲା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ ଧାଉଁ ଥାଉ ତୁଇ ଆହାର ପାଇଁ। ଗ ନମ୍ବର ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ଘ ନମ୍ବର ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ ତୁ କରୁ ଦଳପତି ଆଜ୍ଞା ମଥାରେ ଧରୁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଆହାର ଶବ୍ଦ ଦେଲା ତାର ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ଏ ଶେଷ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରବି। ରବିର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ବ। ବିହଗ ଗ ଗରମ ମରମ ମହତ ତକିଆ ଆଗୁଆ ଆସନ ନମ୍ବର ରକତ ତମାଳ। 3 ନମ୍ବର ଦେଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼। କ ଯୁବକଟିଏ ଗଛ ହାଣିବାକୁ ଆସିଲା। ଖ ତାକୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଡରିଗଲେ। ଗ ଗଛରେ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟିଏ ଥିଲା। ଘ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା। ଙ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଯୁବକକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଭାଷାର କଥା କ 1 ନମ୍ବର ଭାଷାର କଥା କ'ଣ ଦେଲା କବିତାକୁ ପଢ଼। ସେଥିରେ ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛି ତାହାକୁ ଲେଖ। ମାମୁନି କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛି ନା ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ବୁଦ୍ଧିଆ କର୍ମଠ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଲା ଝୁଡ଼ିରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖ ଓ କବିତାଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଏ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ିଟା ଦେଇଛି ତାରୁ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଆହାର ମାଡ଼ି ଆଗ ଦେଖ ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖରେ ଦେଖ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗ ଯାଆନ୍ତି ମାଡ଼ି ସତେକି ରେଳଗାଡ଼ି ଆହାର ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଲନ୍ତି ଘର ବାଡ଼ି। 3 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଏଇଟାର ଅକ୍ଷର ସେ ଅସଜଡ଼ା କରିକି ଦେଇଛି, ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ଦେଇଛି କ'ଣ ପରିମିଶ୍ର ପରିଶ୍ରମୀ ଅସଳ ଅଳସ ରି ଆଜ୍ଞା କା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ରିକାଗର କାରିଗର। 4 ନମ୍ବର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆମେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ସେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପଠନ ନିମନ୍ତେ। ଦିନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ହାତୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ହାତୀ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଜାଣି ଦେଉଥିଲା, କାରଣ ହାତୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ହାତୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଲୁଚୁଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ହାତୀ ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟାଟେ, ତାର କାନ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ କେତେବେଳେ ଶୁଣ୍ଢ ଦେଖାଯାଉଥିବ କେତେବେଳେ ପେଟଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାତୀକୁ ଖୋଜି ପାଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୁଚୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ହାତୀ ବି ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଗଲା। କହିଲ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲୁଚି ରହିଥିବା କଥା ହାତୀ କିପରି ଜାଣିଥିବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ଲୁଚିଲା ସେତେବେଳେ ହାତୀ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଗଲା। କେମିତି ପାଇଗଲା ସେଇଟା କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ। ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୁଚୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ଚପଲକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରଖୁଥିଲା। ହାତୀ ତା ଚପଲ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।